Unsaon nimo pagkabot sa imong mga damgo kung ang kalibutan sa imong palibot puro pagsulay? Unsaon nimo pagbarog kung ang mga tao nga imong gisaligan miundang og gunit sa imong mga kamot? Kini ang sugilanon sa usa ka batan-on nga wala nagpaulahi, wala nagpadaog sa kakuwang, ug wala mohunong sa damgo. Bisan man og kasagaran, kalisod ang iyang gakasinatian. Ang kaimtan sa wala pa ko nakasulod sa City College kay grabe kalisod. Sa isa ka adlaw dili mi makakaon og sakto ang akong papa ato walay trabaho. Ang utang kay saka na. Adlaw-adlaw si Carl naningkamot para lang makasugakod sa kalisod sa kinabuhi. Apan bisan sa iyang paningkamot, lisod gihapon ang iyang kahimtang. Ang ilang panimalay nakasinati og mga problema. Ug si Carl kasagaran ang maguna sa pagpasan sa mga responsibilidad niini. Pag atubang na ko sa mga pagsulay sa among pamilya kay gina-persuade na ko kung papa nga ug mama nga dangan ang bisyo ginatabangan pud na ko kung papa pag magtrabaho siya ang mga construction magbuhat mig mga balay say kay mag-arsa mi kuan mga balas ug bato ang akong sildo kay yatag na ko para mabayaran ang utang. Sa hilom nga kasakit, nakahunaw na siya nga biyaan ang ilang balay ug mupuyo sa iyang lola. Usa ka gamay nga kahayag sa iyang kalibutan nga ngitngit. Ang punto sa akong kinabuhi nga gusto na ko mahunong kay ang pagbisyo sa akong mama ug papa kay tungod ato alisod mi sa kinabuhi. Gusto na ko iundang tong nasunugan mi din mi. Tungod po dato nisamot ang pagkalisod. Pagkadungog ni Carl nga adunay TESDA registered programs ang City College of Cagayan de Oro pinaagi sa Technical Skills and Technology Institute, dito siya misuway og pagbarog. Dili tungod lamang kay gusto niya og maayong kaugmaon, kundi gusto niya nga maluwas ang iyang pamilya sa kalisod. Pinaagi sa mga silingan. Ki-endorse ko nila sa Pilipinas Shell para kuan ko sa City College sa eskwela. Ay para makatuon ko ng bagong skills o makamit ko bagong mga friends. Nasanayan sa kakayahang industrial or skill Techbox Scholarship Program of Pilipinas Shell Foundation Incorporated aims to provide technical vocational training and skills development among productive Filipino youth. Its primary purpose to equip scholars with practical and industry-relevant skills to enhance their employability and promote sustainable livelihood opportunities. Diri sa City College of Cagayan de Oro ug sa tabang sa atong partner sa Pilipinas Shell Foundation Incorporated, nakita ni Carl ang iyang kapasidad. Nakakaton siya og skills sa Electrical Installation Maintenance NC2 ug nakabati siya og paglaom nga makahuman ug makatabang sa iyang pamilya. Nagamit ko mga teachers na mutabang ang mga tao nga naghatag og inspirasyon sa kuha kay si Kuya Bong og si Sir Aranya. Gira ko nila i-encourage nga mo eskwela kay kung dili tungod sa ila dili ko kapasaran nga course. Bisan man daghan siyang giagian, wala siya miundang. Karon nagdamgo siya nga mahimong usa ka certified electrician nga makasuporta sa iyang pamilya ug makatabang sa komunidad. Mensahe sa uban kabatanunan kung naay opportunity, paon na ninyo paminti. Dili lalim maglisod sa kinabuhi. To Carl Ivan Tanso, to the 24 scholars of Pilipinas Shell Foundation, and to the rest of the students of City College Cagayan de Oro, congratulations for achieving this incredible milestone. Your hard work, perseverance, and dedication have brought you this far. And I commend you for your commitment to learning and growth. As you step forward with your new skills and knowledge, I encourage you to let this achievement ignite a fire within you and use this fire to fuel your motivation to pursue your dreams and transform your lives. Salamat sa City College. Salamat po kang Honorable Suzette Daba kay sa pagsuporta sa mga edukasyon. Salamat po sa Pilipinas Shell kay tungod sa Pilipinas Shell naka-eskwela ko sa City College. Wala Pilipinas Shell kay dili unta ko maka-eskwela karon. Salamat kang Mayor Clarix Oys na nagpaluyo sa City College
tungod niya tatagaan rig chance nga maka-eskwela og libre nga tuition. Para sa tanang kabatanunan nga naglisod, ang istorya ni Carl usa ka pahimangno nga walay lisod nga dili malampasan kung aduna determinasyon ug saktong edukasyon.